The next one is the stratified random sampling. So usually, or others call it the proportional or the quota random sampling. So isa lang na siya. So stratified random sampling or the quota random sampling involves in dividing the population into homogeneous subgroups or strata ang tawag. And then taking a simple random sample in each of the subgroup of or strata. So one reason you might prefer this one kesa sa simple random sampling is that this assures you that you will be able to represent not only the overall population, but also the key subgroups of the group, especially small minority groups. So, for example, kanang sa isa lugar sa Malay-Balay, dayon simple random lang ka. So, pwede nga naa kay mga sample nga kanang halusa kay sa barangay 9 lang kay o sa barangay Kasisang kay kanang majority is diha man gyud nga mga area na belong or di ba kay dako-dako man siya nga barangay. Then mo lang po dayon na nga kung di ka gusto nga ana, medyo mabias din siya. Kung mag-stratified ka, bahinon man nimo siya by a specific subgroup. So for example, nimong strata is by barangay. So kato, kung kani mong gamiton, makasure ka nga in each barangay na kay makuha nga sample. So remember this formula, the stratified sampling formula. So the total sample size divided by the whole population times the population of the subgroup. So remember population, total sample size times yung pinakabuok ang population dito na sa subgroup or sa strata sa imuhang population. So, for example, kanino, suppose na kay 20 individuals and then mo nilang distribution. So, for example lang, mo ni sila ang mga taga-barangay 1, mo ni sila mga barangay 2, taga-barangay 2, sila mga taga-barangay 3. So, 40% sa 20 individuals kay taga-barangay 1, 30% sa kani sila nga 20 individuals gikan sa barangay 2, and 30% is gikan sa barangay 3. So, meaning, mo ni siya using the formula, you will get meaning upat ka individuals gikan sa barangay 1 imong kuwaon, 3 gikan sa barangay 2, 3 gikan sa barangay 3, for a total of 10 individuals or 10 samples. So based on nga formula. Suppose kung 10 yung sample ani lugar 20 individuals. So for example 1, so naalay mga details ani nga nawala. So skip lang siya. For example, number 2, so opinion surveys on specific political issues commonly stratify according to respondents' party affiliation, then take samples from each. So, basta mga political issues gani. Diba? Usually, kay di ba pulso ng bayan. So, kaning nga mga survey is based sa kanang taga-aha ang specific na botante. So, in order nga kanang ma-determine most likely ang gi-favor nila nga candidate is diba dapat sakto gid pagkabahin sa mga samples ang imuhang buhaton. So, for example, most of the time no kay same raman jud mo og ganahan kung namo sa isa ka place. Pananglitan, barangay 1 is the poblasyon
Barangay 2 is dili na, and Barangay 3 is the farthest. So, expect lugar nga gamay ang population. So, unfair pud kayo no kung sa Barangay 1 ra ka mag-focus or most of your samples is nagikan. So, how about the opinions taga Barangay 3? So, ano siya. So, for this case, appropriate gyud nga stratified random sampling ang gamiton. So, example number 3, a market survey by a company interested in branching into a new market might choose a population of people using similar products, stratify it by brand, and sampling from each stratum. So, kanino, kay dili man sila ga-focus na sa isa ka product. So, kani, they will choose a specific product. For example, kanang shampoo. Kay interested sila sa mga shampoo users. And then, unsa man ang mga stratification or strata or subgroups nga mahimugikan sa shampoo. So, di ba? Pinakasayon is by brand. So, for example, bayinan nila isa gagamit og Palmolive or Dove, may mga Pantene, Head and Shoulders, and so on. So, magkuha din sila each stratum kung unsa ilang mga opinion ani nga specific products. So, dapat nandito kay representative each brand. Kay stratified man, kay para makita nimo ang comparison within this specific brands or subgroups. Okay, so when to use it? So, if the population is heterogeneous and contains several different groups, which is some of it is related to the topic of the study. So, magamit na nimo siya. Samot na if gusto ka nga each group is na kay representative, then mo gid siya imo mas better option nga sampling technique. So, advantages, it can be used when the researcher wants to highlight a specific subgroup within the population. So, for example, nalang kay gusto i-highlight, then pwede kami nga subgroup, then kani imong pwede gamiton. So, ma-sure ni mo nga na kay enough number of sample from each class in your final sample. So, kanino? So, bahala sa isa ka specific lugar nga group, gamay ra sila, tungod kay stratified din gibuhat, then sure ka nga na kay makuha ka sample gikan ato, bahala gamay ra sila ato nga group. Also, advantage is accurately reflects population study tungod kay nakita man nimo ang tanan groups nga naa sa population. Also, ensures a high degree of representativeness of all the strata, layers, or groups in the population. Disadvantage, kanina gyapon no? Time-consuming and tedious. Hago nang gihapon kay siya ka imagine mag-complete masad ka no? Dayon. Ang pili na pa jud ka after nimo sila gi-group. So, mura combination, mura gyapon siya simple random pero nalay na dugang nga steps